अगर नंबरदार साहब ये उन बरना गुता हिम्मत बिला अमलो मिउतरो मबितरो याबचिना खोले या शबायम दादू शाहजरीन खलीपनाना बुलबुल और अकेले बुटन में पेटी नीचे हंजा हन बस हौसलांगे मी बेवक्तन बिलुम दाकूल तो बरन हिम्मत खाली बिला और अकोले दूनी नीन हुरुशम ताताश चागन मेरचम बुट ताताश चागन मेरचम हिक्दा दादू बुडोलो चागन मारचम मादरात का दादू अकोले एपची मैंने यातुम दुई दूनी अकोले नूरू बम दादू हुटुम बम तो अकोले दान एपतुर हुटमार शून साके इसुसन के जोकाती में वक्त तुंदोन शुआ मका यशुसेनी में इन तो दादू तैविलुम के तुरनो औशम बल्कि टोक दूज अमिस बिकी से दादू निशुनीन यानी याइंगे फीजूस नुदरोन बिलुम दादू हम पा जूशुचम हम पा खितबे मेर हनी दुइचम शुन मा नाशदीम वयोंक मामायमन दायो खर्चुमन फलाने चुमन बस्ताने चुमन सन दत्ता शल्दान ने बिलुम इते शल्दा को गुते दिशुलो में बिलुम mer बुट दत्ता शल्दा अकोले ते शल्दा तकरीबन मुश्तर दूसरा मुझे जुआन को मिसना मीत जा गुतो वक्त उम्र तकरीबन 66-67 साल शुरू मनी में अमी दिशुलो अकोले बुट दत्तास मेर नसीहत दत्तास मेर शल्दान मेगलुम इके शल्दान अगर खुद उन खामी गुच्छारम के इंश खुदाय बस परवरदिगार गुते अमित मी नया नस्ल जुटे के वर के गुते मी नसीहत बिला मी बुजुर्ग तरु अमित मेर नसीहत निनी बांग के इते गुच्छार परवरदिगार में नसीब पेतिश आमीन दाबसन दोगरस रही चा के मजीद तो पुराना ते कहानियां अमित खूल तो मुदोर लो जुआयो है स्पेशली यानी मिसालन बोबली मुटिंग बेस्तेस मनाम और पलाचिंगशुंग हवाला बेसन मकबूल बिलुम तो बुटन बेस के कहानी में बिचा दंगला ठासमो कहानी से अवान किसारे कहानी से अवान इते हवाला बेसन ते कहानियन स्टोरियन यानी अमित दादू मारे तुम बिरके हराशुंग तैलन बिलुम के हराशुंग दलर अमूमन यार गनिस्तुम यातनु वर गन बिलुम बे यातनिचम दायातुम या नुजुतम मी बारहाल कुततो बारहाल को दाई जिनी नीन सियासत निची मसला बिला तो एते कहानी बुट हुकुम बिला हराशुंग को तो इता वक्त तो हिनुमन दल खमा यार आर्मी मायावम दोगुइलो हिनुमन दल खमा यार आर्मी मायावम एले बिलास को कोले जिन भी कोले फुट भी इतने जाशु चीबी खतना जाशु चीबी सनमुका आर्कुश की चुलुम हाले थास मनुमर हिं सका चर के या हिं टामे चर के आर्कुश की चुलुम एले बिलास को कोले जिन भी एले किकुश बिला कोले खत बिला सनमुका आर्कुश की चुलुम तेले तो खू तो याबजिनिक तैसे याबाग से हराशुं दल खमा याबान हैरान द्रोवन बिला हराशुं तेजी को मकानिंग या बिजंग यात मीमो शोकते नंगला मसूर को हखा मेरा शुमार सिंह उशान के वो हखा शुमार सिंह तो हखा शागरीब को हखा दौलत खा जब आसन मकानिंग बेहतरीन मकानिंग या बिजंग अच्छा बाकी दुआ से में आगा बुबली मुटिंग बुट यूं कहानी बिला कोत किसार कहानी बिला बहरहाल कोत बुट लंबन मुवलजन तो बाकी दुआ से में गुते मी at कोले मी हाबिलुम गुट गुते बुट प्राना हा थम व नदीम खान थमर नन फियत गाrar या तो कोलुम मी या तो गुता हा खा जोट दादू उयम दादू परिंदास बिशाबाई दामी हा तुम होले अमित शरालम बाइके शरालम ये मो मक्के हवा कटोर हा तौलत हा जोट दादू उयम दादू परिंदास नु पिशन नजीम खान थम गुसे दल नाना सने से मुताबिक दादू तरो सने से मुताबिक
بسادة نظام خان جيبي نظام خان توقف هوچو نول تمام ثاني مداد وبسادة نظام خان جيبي دينين خد حالة كشمن وي دايرم كتور حالة نمشيات قاربلو ألا اولم می من گویچو بام که وشم شو گویچو بام که مر بس که مر اولم خویس نویس بس که نکادو وام مالتارن بس که نکادو وام و تشت نویتی نظام خان تام داد ورته یسم که دایبه تام لا آگا تامو تو ما بان سن سر داد وی خچم دوسی می اوا آگا نظیم اول خدا تو دا ما برکت خودتو شکن چای می اچبان میابان مسنین داد و نظام خان تمر و ته الفاظ تم سیبم ماشتر نانا ایمو خط کا چاگا شکر می گتا ها هلو گتا حامد لگا کولو پیخمر میبلون پیخمر هایی کوسم کا کو یه ته پیخمر بسن میبلون بلکه جمع